Hello, I'm Tanu and you're watching Ingua News. Goa Foundation representative Cloud Alvarez criticized misleading statements by the state government regarding the proposed tiger reserve. While the government claimed that 1 lakh locals would need relocation from wildlife areas, its own affidavit submitted to the Central Empowered Committee states there are only 1,264 houses in all protected areas. Alvarez emphasized that notifying a tiger reserve would affect no more than 6,000 people and highlighted that establishing reserve would benefit the entire state, including strengthening Goa's stance in the Mahade River water diversion dispute. ते भितर बसल्यात सरकार म्हणतात तांकां सगळे काडूंक जाय तर टायगर रिजर्व करपाक आमकां इतलो 1 लाख तरी लोक आमकां काडूंक पडटलो 1 लाख लोक आमकां काडूंक पडटले आनी तोच सरकार आज अफिडावीट फायल केल्या बिफोर CEC ताणें कितें म्हणलां अफिडाविटान की सगळ्या वायल्ड लायफ सँक्च्युरीच्या गोवाचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आहात न्हू तातूंत कितलीं घरां आसा 1,264 ऐकलंय न्हू 1,264 हाऊसहोल्ड इन ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा ताचे कितलो पॉप्युलेशन जातलो जर तुम्ही 5 लोक दवरले घराक कितले जातले 5,000 जातले तर 5,000 खंय आणि 1 लाख खंय ते आमकां आज दाखयले ना आनी कितें आमी दुसरें कितें दाखयलें की सगळे गांव पळय सँक्च्युरीन घातला गांव तो सँक्च्युरीन घातला पण सेटलमेंट आहा पळय तो लोक खंय रावता न्हू गांवांत तो सेटलमेंट ताणें भायर दवर फॉरेस्टान आतां तुमी आतां कालेचे काले मोलेचे मोले वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन पडटा काले ताचो आतां पॉप्युलेशन आहा 2,500 काले विलेज पॉप्युलेशन 12,500 पीपल आतां तो सगळो 2,500 ताणें वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन घातला आमी सगळें कितें केलो कित्याक टायगर रिजर्व फॉरेस्टान डिमार्केट केला तो सगळो गांव भायर काडला सगळो गांव भायर काडला तर सगळो भायर काडला तर कोण ऑब्जेक्शन करतलो नंबर 2 टायगर झोन येताना तांकां 2 तरेचे डिविजन आसता एक पळय एरिया आसता ताका म्हणटात कोर झोन म्हणून तातूंत कांय उपाय करूं जाय कोर झोनान मनीस वचूंक जायना पण बफर झोन आहा न्हू तातूंत लोक रावंक शकता काम करूंक शकता शेताचें काम करूंक शकता सो दीस टायगर रिजर्व हॅज बीन मेड इंटू 2 पार्ट्स इन 1 पार्ट इज ओनली कोर झोन तातूंत पॉप्युलेशन कितलें आहा 150 लोक in entire core zone of tiger reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. And 1 lakh more, 1 lakh more. 150 persons only involved in tigers reserve as far as we have calculated from the maps, the data सगळे काढून आज तांकां सप्लाय केला. कोर झोनान फक्त कोर झोन दुसरो आसा पळय तो सँक्च्युरी ना पण सगळो गांव आसा न्हू तो सँक्च्युरीचे भितर ना टायगर झोनान ना पण हे बेश्टे पॉलिटिशियन कोण जावन सगळी जाता कोण पॉलिटिशियन एक दोग जाण आहा ते म्हणटा ना 1,000 50,000 1 लाख सगळे लोक आहा कित्याक कोण समज कित्याक तशें म्हणटात आमकां समजना ते आमी आज CECक आमी स्पश्ट केला आमचे सगळे सँक्च्युरीचे आमी नंबर तांकां दिल्यात मिस्टर सुभाष फळदेसाय मिस्टर गणेश गांवकर तांकां सगळी आमी डॉक्युमेंट्स आनी फायल्स धाडल्यात कित्याक म्हण हे पळय मॅप आहा आतां तुमी दाखया ह्या मॅपान तुमचो लोक खंय आसा म्हणून अगर लोक ना तर तुमी कितें ऑपोजिशन करता हें तुमकां बरेंपण करपाक तुमी भायर तुमी बफर झोनांत राव तुमकां भायर काडून तुका मागीर गरज ना देर इज नो नीड टू रिमूव यू फ्रॉम बफर झोन बट इफ यू आर इन वायल्ड लायफ सँक्च्युरी तुमकां काडूंकच पडटलें आनी हें तांकां आमचे फुलां तांकां सांगिना ते म्हणटा ना सगळ्यांक काडूंक पडटलें आमी सांगता दॅट इज नॉट करेक्ट इफ यू आर लिवींग इन वायल्ड लायफ सँक्च्युरी यू विल हॅव टू गो बट इफ यू आर लिवींग इन बफर झोन ऑफ टायगर यू डोंट हॅव टू गो नॉट ओनली दॅट यू विल बी द फर्स्ट फॉर ऑल कमर्शियल टुरिझम विथ टायगर रिजर्व आता तुम्ही काली टायगर रिजर्व आसात वन अ very good business for all the local villagers who are living by the side of the tiger reserve. They are the ones who are
फॉर लुकिंग एट द टायगर, फॉर विटनेसिंग द टायगर, ते सगळं तांकांच काम. बायचे कामां कित्याक दिवंक जाय? आतां दूदसागराचे लोक वयतात ते कोणाक काम मेळटा? फोंड्याच्या कामाक लोक मेळटा ना, कोळ्यान रावतात, कोळ्या रावतात न्हू, 250 जीर तांकांच काम मेळटा न्हू. तशें टायगर झोन आसलो तांकांच काम मेळटलें पयलें न्हू. सो टायगर झोन इज युजफूल फॉर एंटायर स्टेट ऑफ गोवा. आमकां गोंयांत कितें मेळटलें? आमकां वाग आमकां परत मेळटलो.